Kasi kita tumangkan. Kisa ba? Kanya nga tumangkan. Ay naapo da ito nga bakit tila-tila bagbaga na Alika diba sit? Tapos, Sige. you take your blending brush. Lad, tata magka-probleman, coach. Mabalin nga buffing brush. Mabalin mo ti finger mo ti pag-blend mo. Oh, finger ko. Kasi, ang kupay na lukaran dyan in public. Ang mukhang natin. Nagalugamin gat-gatangan mo. Kaya sumatimbaga. Han nga mabalin nga flat. Ay. Datoy. Nagdakkel dayta. Masapul nga basit lang ti concealer brush mo tap nag-fit dito eh. So it needs to be dense and then it needs to be really small. No awan kat mabalin kamot nga gamit ti finger kastoy or ag-usar ka ti sponge. Balin datoy. Wan mabalin dita. Sika nga talaga tila-tila gat katangam. Basait lang, basait. Wan. Niaguray ka pay Sorry. Han nga mabalin nga basa nga basa. It should be damp. Hindi. So you gotta wring it out. Oo, naano ko na. Okay. So, now when you're using your sponge, adati pressure na. Nagpress-press ka nga adati pressure na tapno ma-deform sa sponge. Tapos, you gotta do it fast so the contact of the sponge isn't too long with the skin. So, kastoy, tapos add the pressure na. Okay? Ayan, kitak man? Mm. Okay, sige. Jay bangir mat. Biglain ko nga Ilocano nga eh. Okay, so while we're waiting for that to dry, kitak man ti foundation mo, ti usaran takat, dry compatible ti skin type mo, han nga mabalin day tawon. So, ag-usar ta ti basit pay. So, we're gonna layer the coverage little by little. Tapno han nga ag-dry, kan han nga ag-patch. One. Yun. So, Ang kupay na nabasan yung foam ko. hanta nga ag-foam, dahito ti usaran ta, dati brush mo nga kastoy. Ipakot ko Umata nga. One garod, jay box nga pinagatang ko kinyam day tao. I set lang dayta. Apay nga gatangan maaminan. Nagbayad nga sumampot, coach. Iso nagbayad ka nga nag-anaking ka. This one? This one, that one. No, that's not the one. The one that's not ipet. The one that's circular and a little bit dense. That's your buffing brush. This one. One dayta. Okay? Okay. So, shakpay. Okay. Agi kapil ka ti kasanga 2 pumps. Kasta lang. And then, you're gonna apply it here. Ti cheekbones mo. Han mo nga kabkabilan ti under eye mo. Tag that dry pa jay concealer mo. When? One. And then, the same. So, using your buffing brush, you're gonna do buffing motions. Masapol na dati pressure na. Tap no nga ag-blend. Kasla ka nga ag-connect the dots. Okay? So, ikastoy mo. There. And then, whatever your brush picks up, you bring it towards your under eye. Tap no even out the skin tone mo, but not a lot of foundation goes here. Para hindi siya mag-cake. Okay? For your skin type, kasi you can't have, because you're already in your 50s, so you can't have too much weight. Don't pull on it. Han mo nga ikaskasta. It's gonna rub off product. Kastoy lang. One. Especially nga beginner ka pa lang. I mean, it's not wrong. It's just that it might cause streaks on your skin. So, tap mo lang ang kasata. Nag-light mat light ang foundation. It's not difficult to blend. Okay. Next, agikabil ka manan, ti 2 pumps, and then do it on the other side this time. So, the same process. Don't put under your eye. Ikastoy mo ti buhok mo, tapno mablend mo nga maayos. Okay. Awan mit bukon, so okay lang it. Manutawin man gamin. 54. 54. Nadadael ti buok ko. Idi college na nga anang di ba nauso gamin iti. Apay gamin nga itis mo jay buhok mo. Siyempre, so ti uso mo't idi si kamot. Kasla ni Madonna, kasjay. Digi itis mo dito yung naisango. Nag-arte ka nga talaga. Siyempre, Kasla nga siya kanya, nag-arte. Ag-alakati, cream blush. So, I don't remember the cream blush that they're using. You got the same as mine, right? yes, where's that one na?
Kasama yan sa mga bagong deliver. Ag-uninstall ka ti Sephora, Apo. Para order ka. Ito, lumapanak dyan New York. Ay, naku. O, kaso yung tiaramidan tawan. So, this one's pretty pigmented, right? Okay, so, remember yung placement na tinuro ka the last time? So, here, dito sa face mo, because of your face shape, dapat katapat niya yung dulo ng mata mo, tas huwag masyadong mataas. Dito ng konti. So, kung ito yung cheekbones mo, kabil mo dito eh. Tapos, because this is pigmented, we're gonna be using a sponge para mas lalo mo siyang mabiblend, okay? Hold on, let me add some more para you can see properly. So, I'm gonna add it here. And then, what you wanna do is to kind of squeeze your sponge so that it doesn't scatter so much. And then, kaslangay dito ti focal point na. And then, you just distribute it in dabbing motion, circular motions. Kastoy. Kaslahan mo amo, ti pinag-startan natin, kan pinag-endan na. Kasta. It's like diffused until it disappears. Okay. Sika man? Han nga super nabasa dayta Madi. Madi, sige. Madi. Ikwak kita mati uso sa record. Hindi ko mabainak ka nga nabayaga. Haan, sige lang. Ag-apply ka ti pressure, tap nung mablend nga usto. Nikitakman garod. Asla ka nga teenager. Siyempre. Han kumat nga makita, may sapay nga layer. Tap no pak nga pak. Sabi ka pa, may isang nga layer. Same area. Ay, napadami na yata. Oo nga. Kaya mo na. Para pak na pak. Correct. Tap no awan ti patchy nga areas. Ag-apply ka ti pressure na talaga. Kastoy ni. Kita? Kasta. So, same areas as the everyday makeup routine. Nung tata, it needs to be more prominent tap no adati contrast na with our base. Tigla makeup kat required nga dati contrast na tap no makita ti dimension ti face ta. Ngam in your case, because your under eyes are drier, haan nga mabalin nga nagato ti concealer mo dito eh. One. So, ti aramidan mo lang kat kastoy. Agikabil ka ti small amount here, just a dot like this, and then another small amount here at the center. Kasta. And then, i-blend mo daytoy. This one goes upwards. There. And then, it's gonna meet with the center, and then the center one goes inwards. There. Haan ka nga agkabil ti concealer ditoy. Tap no haan mo mablend nga pakasta. Makitkitam, jay highlight? When. So, ti-require dito ikat, jay lighter nga concealer mo. Sige, sikaman? Coach, Anyay baga? Anya di? Coach, dati dyan turo mo na eh. Nalaing kan agawid ka dito eh. Siyempre. Oh, next. At dati kastoy mo niya. Awan di kastak. Yan, kuha naman dati ni. Awan, mabalinday ka. So, kastoy ti aramidam. I-transfer mo pa jay powder. Tapno ma-pick up mo nga launay. Kastoy. Ay, pwede na gado. Okay. And then, i-press mo jay puff mo. So, you can pick up an ample amount. Kastoy. And then, you gotta press it on your under eye. Like, really, really press. Like this. Niya pa yada ti manok dita. Ay, nagado ti manok nga ko nga gala. Makitam, Ati bakit? hanpay, kitam jay effect na kinyak. Kaslangan na erase. Kitam, awanan haan nga nabasa. Kahit papano, yung texture na erase niya. Kahit papano, to an extent. Tapos, tapnuhaan nga ag-appear nga super dry ti base makeup ta. Especially na adati tendency nga na maging makapal. Agikabel ta ti setting spray. Tas tuy mo ti setting spray mo. Hang ko iwagwag di excess nga nga powder. Madamdam mabasit. I-explain ko pa ito eh. So, ti aramida na cut, ag-emulsify ti layers ti makeup ta. It fuses our makeup together para the powder doesn't get separated from the powder doesn't look separated from the base.
So I need you to observe how it looks like before and after so that you can understand what it's for. Before we proceed, go take one of your powder brushes. Dyan kastoy T-shape na. And then you have to brush off the powder. Okay. So, kapag na-brush off mo na yung excess, that's the time that you're going to spritz your setting spray. So, right now, it looks very dry, but after spraying your setting spray, it should look better. So, you can just spray it randomly, but you can also follow what I'm gonna do, okay? Okay, so do a letter T, a letter X, and then a letter V para dito din. An arm's length away. And then, dapat mukha na siyang totoong balat. Next, agi kabil tati blush. Masapol jay brush mo nga kastoy. Jay nadakkel nga kas lang letter A. Dati nga eh. What? Okay. So, ag kabil tati powder blush. Sige. Okay. So, ti masapol ta nga aramidan kat i-coat ta. Jay tips ti bristles ti blush ta. Ay ti brush ta. So, you do this. And then make sure you tap off the excess on a hard surface. Tap, nohaan mo nga ma-over blush. May mayat nga agikabil ka pa iti basit and then you add later on. Okay? So you just gotta swipe. Haan nga kastoy. Haan nga kasta. Ag-swipe ka nga pababa so that your cheekbones are gonna like it's gonna make harang para hindi siya aabot sa baba. Okay? So you're just basically going to intensify your cream blush and then you have to put more dun sa sinasabi ko na focal point dito. Yan. Para ma-emphasize na what we're trying to do is to elongate your face. Sige. Sikaman? Kitaman? Kitam ti shadow na ni. Makikita! Wano! Nya. Why, makikita. Okay. Don't make it reach until here. Just until here. It's like you're creating a long dimple underneath your blush. Okay. So, kapag ka magko-contour ka, especially for mature faces, dapat hindi siya makaabot dito. Kasi magmumukhang, it's gonna look like there's a pocket here, and it's gonna look like your face is sagging. Okay, so you need to stop here, kalinya nung outer corner ng mata mo. Oh. And dito ba nag-aano, coach, o a little higher? It ends here by your hairline. Oh, so hindi dito sa may ano, sa may No, kasi this area, yung face mo, yung face shape mo dito, ito manipis, ito yung makapal, So ito yung malapad. Here. Makinig ka muna, papaluin kita. Okay. Di ba dito, manipis yung dito mo. Dito, ito yung section ng face mo na medyo may weight. So, dito ka magko-contour, wag mo nang i-contour to. Kasi wala ka nang i-recede dito. Yon. Susunod. Gagawin ko. Kas to ni, kita. So, from here to here, and then it diffuses slowly here. Kasi hindi mo to kailangang i-contour. Okay. Sa susunod, alam ko. Kas lang nga nag-dark. Ag picture ka madamdama outside. Sige. Blend mo dahi tati powder. Unay blend mo pa yung nga kastoy. See? Kas lang ay imagine mo no, like how thin you want your nose line to be. Kasi lagi tumangkan. Kisa ba? Kanya nga tumangkan. Ay naapo da ito yung bakit tila-tila bagbaga na Okay. So, imagine mo kung gaano mo kanipis gusto yung nose line mo. So, if you want it to become really, really thin, di ba meron kang natural nose contour? Doon ka sa loob ng nose contour na yun magdodraw ng line. Tapos, your brush needs to be this way. Wag ganyan. Para hindi siya kumalat sa loob. Pag ganyan siya, and then, you start with super little product, and then you blend it outward so that it just becomes a shadow. Sige, natangkan nga, babae. Pero uri palpak nakikabil ko di contour ko na mayatlat ako. Mayatlat ta. Kasla nga nagadulang ting kabil mo. Okay. Mabalin kamat nga gikabil ti contour ito lower lip tap no kasla nga pouty ti lips mo. So, kastoy. Same brush as you use for your nose contour, just gonna apply it here. Tapno kasla nga dati shadow na ito Oo nga no. Ni. Kasla ka ni Kylie Jenner. Oo nga.
Gagawin ko yan, coach. Oo nga, no? Diba? Mhm. Okay. Mhm. Last, highlighter.